छना गुडो गोटे रील कटी गने कर रागी कर दे। हेलो हाय नमस्कार मु दिव्या आपन स्वागत जनाउछि आम चैनल दिव्या की दुनिया को। आउ आज का डेली रूटीन स्टार्ट करबा 10टा बेले आमे खाइपा सरलेनी। ब्रेकफास्ट खाइले चकुली आलू भजा पियाज लेंबू लंका दळा रो तो मुंडोटा को मु देखाय लोक ओ पानियाडा मारजी मु मुंड कुंडेइनी तळे आसी कुंडेई बोली आज एबे मल्ली फुल टोली माडवाडी तो करे एबे आमे वीडियो स्टार्ट करबा। आ मोर बहुत पसंद र जिंस आमे तुलिया पई बाड़ी को आछे। आ एटा हो तम पसंद ए सागडा टेक्स साग तो मोर पसंद रो भी साग जान एटा कि सागडा बांटी बांटी खाओ तमे आंबुलो सुरिस देखि हुए बस। आउ मोर पसंद र जिंस आमे तुलिया पई आछे। आ एना गेट खोली की चिकुन आसला एबे आमे बंधु आसले हम घर खबर न दे आसले। हां रील्स बनौ छ हमें दी जण। हां हमें दी जण रील्स करछे ने पाउडर उडा रील्स पाउडर उडी बोय ने एटा ने मेटो न कोर डिस्प्ले ये के पाखर कथा तू ही मु तो भलो व्यवहार करे मोर सुनो सुनो दुनिया रो समस्त मोबाइल खराब है। मो डाडी को मोबाइल मो मोबाइल केबे खराब है खराब कथा नुए इने जो कोर डिस्प्ले हला कोर एई व्यक्ति जनकर मोबाइल बहुत खराब है। हां देखो ना ए रियलमी देख के मसेर यूज करते हां के मसेर एटा 1906 लेवर किनाई सी जन्म होइतला ना मॉडलटा आसीतिरा ना दीटा सेउ गछर सेउ धरची कढ आसी देखो काई कढ तमे लगेछ ना सुनो सेउ गछर सेउ धरुनी बाकी आउ सब होजु लुंगी सुका होजु बहुत किछि होजु कामरा लागु सेउ गछ ना हां दीटा सेउ गछ लगाई छी गुटे एटा गुटे सेट आउ अंगूर गछ तो माती माती चलछि एटा अंगूर गछ ना याको घर देखि छी ना बौसिया जनका घर धरछि आ देखले ताको YouTube वीडियो देखले से तो कल चलो एठी हमर धरछि कोन एटा बुइताळू गछ हां हिची एठी उठे हिची हां तो ए देखो फळ आछि कि देखो वीडियो रे समस्त कहंती बुइताळू गछ को कखुरु गछ कहंती काई कहंती कोना मु जानिनी भुवनेश्वर साइड रो समस्त कखारु गछ कहंती बुइताळू फुल तुली बडा करंती बाकी कहंती कखारु गछ तार कोन उठे नीति नियम थिबो बदे ना धरन हां आ हमर कोन कोन गछ अछि चल देखेबा। एटा होची पेडा गछ एटा होची मंदार फुल गछ बे एटा बे फुल हिची हां एटा की गछ एटा ए जो काजू बादाम तो हां ना हां ए जा मान के लगेतले ना ना एटा एठी हमर घर पछाड़े लगा है जे किछि गछ लोगो की लंका हां एटा होची फुल गछ उडा बहुत सुंदर लागे एटा किस गछ सेउ सेउ गछ एटा अलगा पडता हमर बाड़ी सारे ताले सेउ गछ एटा लंका गछ के बढी जाऊ केते कथा मते सुनाउ छ एटा बरकुली गछ लागिछि बरकुली न बेटा एटा बरकुली ना ना सेटा ए जो ये गया कुली हां मु गुटे बुइताळ फुल खाइबी ना चल आ गुटे गछ ने ने हो ना एपटे गेंडू गछ किछि लागिछि आउ लंका गछ लेंबू गछ ओया हु गारिबो मते डरौ जंदी खाली खाली एपटे हमर सुजिना गछ अछि नाड़ी धरछि बेल गछ अछि बहुत सारा गछ अछि जोटा कि देखेले भी सरीबनी। आ आम मेन बाड़ी को तो आमे जाइनु बाड़ी रे बहुत सारा गछ अछि बाड़ीटा बिल लागी की ये पे कुछ मुंह पे धर जा लंका धरते पॉकेट रख दे ए बुइताळ फुल सेटा पुक हो जाईजी ओ एटा गुटे तो बुइताळ फुल एटा मौली की पुक हो जाईजी। चलो मु देखौछ के ए बुइताळ फुल न खाइ अलगा किछ फुल खइले हो ना ना ए मंदार फुलटा बढ़िया हबो सेटा तमरी घर आस्तिला सातपुरी मंदार
ଏଠି ଏଇଟା କେଟା ଏଇଟା ଖରାରେ ବୁଝି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ତା ତଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇ କିସ କରିବି ଗୋଟେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେ ଯଦି ସେଠି ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ବେଦନାର ଫୁଲ ଆସିଛି ବେଦନା ଧରିଛି ବେଦନା ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ এইটার ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି। ଛୁରୀଟାରେ ଏ ତିନିଟା ଖାଇଦେ। ଗାଈ ନା ତିନିଟା ଖାଇଦେ ବଡା କରିକି ଖିଆ ହବ ନା ଏମିତି ଖିଆ ହବ ଭଲ ଅଛି ସୁକୁଟି ଯାଇଛି ସୁକୁଟି ଯାଇଛି ନେ ମେ ନା ନା ଆମ ଏମିତିଆ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପରିବାର ତରକାରୀ ଖାଇବି ବୋଇତାଳୁଫୁଲ ବଡା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦିଟା ଘାସ ମୁଁ ଗଲି ଅଫିସ। ହଉ ନା ହଉ ଖା ଆଉ 2,000 years later. ସେ ଡୁଉଁଥିବେ ତ ଆଉ କେତେ ଦେବ सकाळे जो बोईताल फुल तोली गोटा बड़ा प्रस्तुत हो जोटा कि मोर भारी पसंद तेणुक मु भात खाया पूर्वर अटके पार्ली खाईदेली केमती मु खाई कौच क्रंचीनेस और टेस्ट बहुत टेस्ट होटा मम्मी बन मैंने मो सासू बहुत भल बनाती मो देह टी आज भल ना तेनाली मो रोसे करनी से बनईकी मत खायापी बहुत टेस्टी क्रंची भी एटा कौन काटा जाऊे तरबुज बोली कि चिन्ह पारे ना तो जमी चुपाटा छड़े दीज अरे से मंजी गुड़ा तो रही ना तलक रही आज चिमिनी चलती कौन जोरसोर रोसे हो बोधे किए जानी हाँ हाँ मु कर परा आज चिकेन होची
चिकन पाई रोसई चलची गाई बांधिबे ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆଇସ୍ ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମିଶେଇଛି ପଞ୍ଚ କରି ପିଉଛି ନା ମସଲାଟା ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗଲୀ କର କି ପଞ୍ଜାବୀ କର ମସଲାଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ। ସେଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କହିପାରିବି ନା ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନରେ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କିଛି କହିଛି କି ମୁଁ ତ କହିଲି ସାର୍ବଜନୀନ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଭିଉଅର୍ସ ଆମକୁ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମାନେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ରାନ୍ଧେ ନା ରାନ୍ଧେନି। ନା ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମିସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଜଣ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧୁଥାଏ ଏଟା ବି କଥା ମେସେଜ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧ ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଖୋଜଣି ଆଉ କରେଇ ଧରିକି ରାନ୍ଧ ନା ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ରାନ୍ଧୁଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ନା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ନା ଶୁଣ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରଟା ହେଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ସେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ରାତିରେ ବି ହଉଛୁ ଗୁଡ଼ ହଉଛୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥାଏ ଆଉ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲିଦେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲିଦେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ନୁହେଁ ଦେଖ ଏଟା ସ୍କିନ୍ ନୁହେଁ ସ୍କିନ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ତା ଥଲିଆ ପିସ୍ଟା ହଉ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ହେ ତମେ ଯେ ବନଉଛ ଚିକେନ୍ ମିଲବାଡ଼ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଅଳତା ଢାଳି ଦେଇଛି। ତୋର ଖାଇବୁ ନା ତୋର ପନିର ଟିକେ ଆଣିଲୁନି ପନିରଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଲୁନି ନହେଲେ ତନ୍ଦୁର ପୋଡ଼ିଲୁନି ଘୁରେଇଥାନ୍ତୁ ବସିକି। ଦହି ନାହିଁ ଏଇପା ଦହି ବାବା ଦହି ଅଛି ଏଠି ଗରମ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଗରମ କରିବୁ ଗରମ ଅଛି ସେଇପାଇଁ ଗ୍ୟାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି।